दोस्तों, सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित एक ऐसे शख्स को करना चाहता हूं जिन्होंने एक ऐसे टैलेंटेड बीज बोया है जिसका फल आज पूरा भारतवर्ष खा रहा है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उस परम पूज्य श्री कोमल कुमार मित्रा जी, जो कि स्वरूपदा के परम पूज्य फादर जी हैं, पापा जी हैं। इन्होंने एक ऐसा महत्वपूर्ण बीज भारत के लिए बोया है जिसका फल आज सारा भारतवर्ष खा रहा है। मैं आदरणीय कोमल कुमार मित्रा जी से शुक्रगुजार करूंगा, कृपया आप मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। आशुन, एक बार उनके सम्मान में मैं एक छोटा सा ताली चाहूंगा। बहुत खूब। इसके बाद दोस्तों, मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं हमारे बहुत ही चहते और जाने माने, जिन्हें अति सम्मान से रानीगंज जानते हैं। जी हां दोस्तों, मैं आवाज देता हूं देवाशीष सरकार जी, माननीय श्री देवाशीष सरकार, जो कि हमारे रानीगंज के गर्व है। रानीगंज के ही नहीं, भारतवर्ष के गर्व है। और हम उस मूल्यवान व्यक्ति को हमारे सामने हम छू रहे हैं, देख रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। मैं आवाज देता हूं उस फनकार को जिन्होंने अपनी इस आवाज की धुन भारत के हर कानों तक गुंजाया है और हारमोनिका का उस तरीके से, जिस तरीके से हम चाहते हैं, हमें श्रवण करने का मौका दिया है। जी हां दोस्तों, मैं आवाज देता हूं स्वरूप मित्रदा। जोरदार तालियों से स्वागत करें दोस्तों। बहुत खूब। जिस बच्चे पे हो मां बाप का आशीर्वाद, कभी नहीं होता है वो बर्बाद। स्वरूपदा हमारे बीच है। स्वरूपदा के बाद मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा समीरन सिंघा, श्रीमान समीरन सिंघा, जो कि हमारे एसके म्यूजिक एकेडमी के शांतनु सर के परम पूज्य पिताश्री हैं। आपको मैं चरण स्पर्श करता हूं कि आपने भी एक ऐसा बीज बोया है जिसका फल हम भारतवर्ष खा रहे हैं। आज सचमुच ये बहुत पावन अवसर है, बहुत पावन मेला है, जो इतने बड़े बड़े दिग्गज को हमारे बीच मौजूद देख रहे हैं। इसके बाद मैं आवाज देता हूं मंच पर झरना सिंघा, हमारे बहुत ही आदरणीय माता श्री झरना सिंघा जी हमारे बीच आ रही हैं। बहुत उत्साह की बात है, झरना सिंघा जी अब हमारे बीच हैं। दोस्तों, ये सारे एक ऐसे बीज और ऐसे फल हैं जिसको हम आज भोग रहे हैं, सुख भोग रहे हैं। एक बार सारे हमारे अतिथियों के लिए जोरदार तालियां मैं चाहूंगा दोस्तों। ये हॉल की गनगुनाहट इस तरीके से गूंजे कि ये आवाज रानीगंज के कोने कोने तक आए। जो आया है उसे भी, जो नहीं आ पाया उसके भी कानों तक जाए। बहुत खूब, बहुत खूब दोस्तों। अब मैं लेकर चलता हूं, सबसे पहले मैं उनका स्वागत करूंगा जिनके स्वरूप से, जिनके कर्म फल से, जिनके पुण्य से हमें ये स्वरूप नाम का वरदान मिला है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा कोमल कुमार मित्रा जी के, जिनके बल पे आज हमें इतना बड़ा तोहफा स्वरूप मित्र के नाम पे मिला है। तो दोस्तों, इनके स्वागत के लिए मैं मंच पर बुलाता हूं शांतनु सिंघा और अतुनी सिंघा को, जो कि एसके म्यूजिक एकेडमी के हमारे गुरुजी हैं। जोरदार तालियां बजाएं दोस्तों। मैं चाहता हूं इस स्वागत समारोह में तालियों की बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। बस आप इस तरीके से तालियां बजाते रहे। माननीय श्री कमल कुमार मित्रा जी के स्वागत के बाद
बहुत खुशी की बात है दोस्तों, हमें ये बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि हमारे पांचों अतिथि को एक साथ हम एक पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे और ये स्वागत करेंगे अतनु एंड शांतनु। बजाइए दोस्तों, तालियां बजाइए, कंजूसी ना करे। बहुत सौभाग्य की बात है, ये भारत की परंपरा रही है, जिसके सर में माता का हाथ हो समझो पूरा विश्व उसके साथ हो। अब पुष्पगुच्छ समीरन सिंह को, हमारे मुख्य अतिथि को एक बार फिर से पुष्पगुच्छ समीरन सिंह को, जो कि अतनु सर एंड शांतनु सर, इस तरीके से अगर गुरुजनों का आशीर्वाद हमारे बीच रहता है तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। मैं चाहूंगा देवाशीष दादा को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। अतनुदा एंड शांतनुदा, जोरदार तालियां बजाएं दोस्तों। और अब जिसे हम भारत की आन बान शान और हम तमाम दिलों के धड़कन, जिसका बहुत सा है रूप, बहुत बड़ा है रूप, उसे हम कहते हैं स्वरूप। तो दोस्तों, ये स्वरूप मित्र, जिनके बारे में क्या कहना दोस्तों, स्वरूप मित्र के बारे में कुछ कहना जितना आसान है उतना मुश्किल भी है। आसान इसलिए है कि चांद की चमक किसे नहीं मालूम, और मुश्किल इसलिए है कि समुद्र की गहराई को कौन बता सकता है। तो दोस्तों, अब मैं चाहूंगा कि यह सौभाग्य प्रदान एक बार फिर अतनु सिंह और शांतनु सिंह के सर पे जाए और यह स्वागत आप करें मिस्टर स्वरूप मित्रा, जो कि हमारे पूरे भारतवर्ष का गर्व है। बहुत ही खूबसूरत दोस्तों, ये नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है। ये पांच दिग्गज जो हमारे बीच बैठे हैं, ये हमारे लिए परम पूज्य गुरु नहीं भगवान समान है। और अब मैं आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए सबसे पहले मैंने जैसा बोल रहा था कि आज अगर परम पूज्य पिताश्री नहीं होते तो शायद हम स्वरूप दा जैसे एक महान पुरुष को नहीं पाते। तो इसलिए हमारे भारत की यह परंपरा रही है, सबसे पहले मातृ पितृ देवो भव। इसलिए मैं सबसे पहले स्वागत के लिए अनुरोध करूंगा कमल कुमार मित्रा जी का स्वागत, शांतनु सिंह एंड अंतु सिन्हा के हाथ। दोस्तों, एक बार फिर शांतनु सिंह एंड अतनु सिंह श्री कमल कुमार मित्रा जी को शॉल देकर उनका स्वागत कर रहे हैं। हमारे दूसरे मुख्य अतिथि श्री देवाशीष सरकार दा, झरना सिंह जी को अनुरोध करूंगा कि आप श्री देवाशीष सरकार जी का स्वागत करें। दोस्तों, ये सौभाग्य बहुत कम मिलता है, बहुत ही खुशी की बात है। जोरदार तालियां बजाते रहिए दोस्तों, तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। समीरन सिंह के हाथ, सॉरी, स्वरूप मित्र का स्वागत पूज्य श्री समीरन सिंह के हाथ। सॉरी नहीं, पिता का वरदान है। ये भारतीय परंपरा रहा है कि हमें बड़ों का आशीर्वाद हमेशा इस तरह से मिलता रहा है। इसके बाद समीरन सिंह का स्वागत स्वरूप दा के हाथों। स्वरूप दा से अनुरोध करूंगा कि आपके कर कमलों से समीरन सिंह का स्वागत किया जाए। अब आप देख रहे हैं
समीरन सिंघा का स्वागत स्वरूप मित्र सर के हाथ से। ये नज़ारा बहुत ही बेहतरीन देखने को रहता है दोस्तों। बहुत पुण्य किए होते हैं जब हमें ये दृश्य देखने को मिलता है। और अब अंत में झरना सिंघा का स्वागत देवाशीष सरकार के हाथों। परस्पर एक दूसरे को सम्मान करते हुए दोस्तों झरना सिंघा का स्वागत माननीय श्री देवाशीष सरकार जी के हाथों। क्या अटूट दृश्य है, एक दूसरे का सम्मान एक दूसरे के हाथों। बहुत ही बेहतरीन नजारा, बहुत खूब। और अब जैसे कि आप फिल्म फेयर अवार्ड में देखते हैं, कोशिश हमारा भी वैसा ही है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, उसे हमने सजाया है मानपत्र से। और ये मानपत्र हम स्वरूप दा को देना चाहते हैं। और इसके लिए मैं तहे दिल से बिल्कुल निवेदन करूंगा, मानपत्र समीरन सिंघा एंड झरना सिंघा दोनों से मैं अनुरोध करूंगा कि आपके हाथों स्वरूप दा को मानपत्र प्रदान करें। ये मानपत्र ऐसे हमारी क्या औकात कि हम स्वरूप दा जैसे महान कलाकार को मानपत्र दें, लेकिन बोलते हैं कि स्वरूप दा को मानपत्र देना सूरज को दिया दिखाने का समान है। बहुत खूब, बहुत अच्छा नजारा है। ये मानपत्र करे हैं अनिमान मोदक के द्वारा। ये मानपत्र पढ़े जाएंगे अनिमान मोदक के जुबान से। मैं अनिमान मोदक जी से अनुरोध करूंगा, कृपया इस मानपत्र को पढ़कर सुनाएं। I am happy to read this certification, this presentation given to Mr. Swarup Mitra on behalf of Sri Krishna Music Academy. I read it out. Certificate of Eminence. SK Music Academy proudly confers this certificate of eminence as a mark of honor to Sri Swarup Mitra, a harmonica player par excellence, in recognition of his extraordinary talent in playing the chromatic harmonica and in appreciation of his contribution to the fledgling use of this instrument in music. Thank you. থ্যাংক ইউ অরিন্দম জি, আপনাকে অতিশয় ধন্যবাদ জানাই। এরপর মিস্টার ভাস্কর ব্যানার্জি। আজকের এই সন্ধ্যায় সমস্ত যারা গুণীজন মানুষ এখানে বসে আছেন ওনাদের আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার। উপস্থিত সকলকে আমার প্রণাম, ভালোবাসা যথাযোগ্য স্থানে এবং ছোটদের অন্তরে ভালোবাসা জানিয়ে আমি একটা স্বরূপদার জন্য, স্বরূপদাকে ওয়েলকাম অলরেডি আমরা করেই ফেলেছি, কিন্তু একটা ওয়েলকাম নোট আমি স্বরূপদাকে জানাতে হবে, কারণ স্বরূপদার জন্যই আজকের এই অনুষ্ঠান। তো স্বরূপদাকে আমি একটা ওয়েলকাম নোট জানাচ্ছি। গুড ইভিনিং লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান, উই আর হ্যাপি টু প্রেজেন্ট বিফোর ইউ দিস ইভিনিং দ্য ফেমাস এক্সপোনেন্ট অফ chromatic harmonica, Mr. Swarup Mitra. In the field of chromatic harmonica, Mr. Swarup Mitra is a name to be reckoned with. He is adored all over by the country and beyond for his finesse and skill in the producing melodious notes through its musical instrument. Born to Mr. Komal Kumar Mitra and Jayashree Mitra on October 6, 1971. He hails from Bali, a southern locality adjacent to Kolkata. Though he is now settled in Raniganj, a small town in West Bengal,
He is a graduate in commerce. Mr. Mitra underwent primary teachers training from the government of West Bengal and subsequently got appointed as an assistant teacher at a primary school under the jurisdiction of Raniganj municipality. His musical talent is anybody's envy. Tutored by Mr. Shoikot Mukhopadhyay, a veteran in chromatic harmonica, he was the blessings of Milan Gupta, a name which has become synonyms with the harmonica playing in India. A record company from Kolkata has brought out Mr. Mitra's album Tere Bina, which has been sold in good numbers. Mr. Mitra has performed live in many cities across the country and abroad, including Dubai and Thailand. And wherever he has gone, the audience has reveled spontaneously to the beats of his tune, whether it be in Dubai or in Delhi, Hyderabad or Haridwar, Kolkata or Indore. He is a regular musician of G Saregamapa. He performs regularly on other channel also like Tara TV, Ruposhi Bangla, R+, etc. It goes to the credit of Mr. Sarup Mitra that harmonica, earlier thought to be an instrument for amateur music, has become a source of professional music and talent and learnt in a professional way. He initiated the practice of training and tutoring harmonica even though pecuniary conditions. Enthusiastic response from the fans of YouTube and Facebook uploads are testimony to the appeal of exceptional skills in playing of improvising the chromatic harmonica. Ladies and gentlemen, Sarupda is on stage, so I request you to give him a big round of applause. थैंक यू दादा। दोस्तों, स्वरूपदा ने ये प्रूफ किया है कि तुम चाहो तो सूखे में भी फसल उगेगी, पत्थरों से भी तेल निकलेगी, अगर हो हौसला बुलंद तो यारो सफलता खुद तुम्हारे कदम चूमेगी। दोस्तों, हम लोग हमेशा सफल व्यक्ति के सिर्फ सफलता को देखते हैं, उसके पीछे छिपे संघर्ष को हम भूल जाते हैं। दोस्तों, मैं पीछे के संघर्ष को जानने के लिए स्वरूपदा को खुद मंच पर बुलाना चाहता हूं, जिसे हम आज तक बजाते हुए सुने हैं और अब हम बोलते हुए सुनेंगे। तो दोस्तों, स्वरूपदा आपके सामने एक छोटा सा स्पीच लेकर उनके संघर्ष को आपके सामने रखेंगे। स्वरूपदा, प्लीज कम ऑन। উপস্থিত সকলকে আমার প্রণাম, আমার শুভেচ্ছা, আমার ভালোবাসা যথাস্থানে জানাচ্ছি। আমি এসকে মিউজিক একাডেমি আমারই ছাত্রদের তৈরি। এসকে মিউজিক একাডেমি হারমোনিকা শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা বিশাল বড় কাজ করছে। ওরা বেশ কিছু প্রতিভাকে তারা সামান্য গুরুদক্ষিণা অথবা বিনা পারিশ্রমিকে তারা হারমোনিকা শেখানোর চেষ্টা করছে, যেটা খুব কৃতিত্বের দাবি রাখে। আর জানি না আমি আজকে আমাকে যে সম্বর্ধনা দেওয়া হচ্ছে আমি এর যোগ্য কিনা জানি না। সম্বর্ধনা শুনেছি বেশ বয়স্ক হোমরা চোমরা বয়স হলে পাওয়া যায়। যাক, আমাকে আপনারা যে সম্মানিত করেছেন আমি তার জন্য আপনাদের কাছে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং এই মঞ্চে আমি গর্ব অনুভব করছি, যেসব মানুষদের সঙ্গে আমাকে এক চেয়ারে বসানো হয়েছে আমি এর যোগ্য নই। যে চেয়ারে আমার বাবা বসে আছেন, আমার মাসিমা বসে আছেন, কাকু বসে আছেন, আমার স্বয়ং গুরুদেব বসে আছে, তাদের সঙ্গে এক সারিতে বসার যোগ্যতা আমার নেই। আমার এই ধৃষ্টতার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। আর যারা নতুন জেনারেশনের হারমোনিকা বাজাচ্ছ, আমার অত্যন্ত ভালো লাগছে, তোমরা এত ভালো বাজাচ্ছ। একটি কথা মনে রেখো, সঙ্গীত সাধনা হচ্ছে মা সরস্বতীর পুজো করা। এই পুজো করার সময় একদম সৎ থাকবে, সৎভাবে মনের মধ্যে কোনো খল প্যাঁচ রাখবে না, শ্রদ্ধার সঙ্গে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলন করবে, বাকিটা ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দেবে। ঈশ্বর তোমাদেরকে ভবিষ্যতে বড় শিল্পী করে তুলবেন। তবে বড় শিল্পী হওয়ার আগে বড় মানুষ হও, আমি এই
আশীর্বাদ তোমাদের করি। সবচেয়ে প্রথমে প্রয়োজন বড় মানুষ হওয়া, পরে শিল্পীর বিচার হয়। আর শেষ করার আগে আমি একটি কথা বলি, ভাস্কর আমার ভাই এখানে এসছে, আমার এক অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় দাদা কলকাতায় শ্রী সুহাস মিত্র, তিনিও একজন খুব গুণী হারমোনিকা শিল্পী। ভারতবর্ষের যে প্রান্তেই হারমোনিকার সম্মেলন হয় ওনার নামটা প্রথমে রেজিস্ট্রেশন হয়। তিনি আসতে পারেননি আজকে, এই অনুষ্ঠানে তার উপস্থিত থাকার কথা ছিল, তিনি আসতে পারেননি। তিনি আমাকে, আমার ভাগ্য ভালো, একটি শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন। আমি ভাস্করকে অনুরোধ করব সুহাস মিত্র মহাশয়ের, আমাদের সকলের প্রিয় সুহাসদার সেই শুভেচ্ছা বার্তাটি এখানে পড়া হোক, যেটা সুহাসদার খুবই ইচ্ছা। ধন্যবাদ, অনেক অনেক ভালো থাকবেন, সবাই ভালো থাকবেন। সুহাসদা এমন একজন মানুষ যার সম্পর্কে যত বলা যায় ততটাই কম। এইরকম একজন ডাউন টু আর্থ মানুষ এবং হারমোনিকার জন্য পাগল মানুষ। আমার সৌভাগ্য স্বরূপদার মতো একজন মানুষকে আমি গুরু হিসেবে পেয়েছি এবং সুহাসদার আমাকে প্রচণ্ড স্নেহ করেন। সুহাসদার যে লেখাটা সুহাস যেটা লিখে পাঠিয়েছেন আমি সেটা একটু পড়ে শোনাচ্ছি। স্বরূপদা, স্বরূপ স্যার ধ্বনিতে সরগরম আবহাওয়া সঙ্গীত, প্রতিভার কথা বললে সূর্যকে টর্চের আলো দেখানোর মতো। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা, গুজরাট থেকে গুয়াহাটি, সর্বত্র ভ্রমণ করে সুরপিয়াসীদের হারমোনিকা ধরা থেকে শুরু করে স্বরলিপি শেখানোর দ্বিতীয় নাম দুয়ারে স্বরূপ। মূলত স্বরূপের শিবসম স্বাচ্ছন্দ্যের কাছে সবাই চলে আসে শিক্ষা নিয়ে সমৃদ্ধ হতে। সৃষ্টি হয় ইন্ডিয়ান মাউথ অর্গান প্লেয়ার্স মিট, যার সূত্রপাত হয় 2012। কিন্তু জেনে রাখা ভালো, এই হারমোনিকা মিট তার প্রথম বীজ বপন হয়েছিল 2011 সালে দিল্লিতে এবং 7 জন হারমোনিকা প্লেয়ার এক ছাদের তলায় বসে এই প্রোগ্রামটির সূচনা করা হয় এবং সেখানে স্বরূপদা বলেছিলেন যে আমরা 7 জন নই, আমি চাই ভারতবর্ষে যত হারমোনিকা প্লেয়ার আছে তারা সবাই একসঙ্গে এক ছাদের তলায় আসুক এবং সেখান থেকেই জন্ম নেয় ইন্ডিয়ান মাউথ অর্গান প্লেয়ার্স মিটের, যেটা সূচনা হয় 2011 সালে। দুদিন ব্যাপী সারা ভারতবর্ষের সমস্ত হারমোনিকা প্লেয়াররা হোটেলের ঘরে ঘরে বসে সারা রাত্রির ব্যাপী চলে মাউথ অর্গান বাজানোর সহজ পদ্ধতিতে শিক্ষা এবং বাদন, যেটা মহিরীয় পরিণত হয় উল্কার বেগে। শত শত হাজারো শিল্পী হারমোনিকা ভালোবেসে বাজিয়ে এলাকা ভারতীয়দের মনোরঞ্জন করেছেন। জীবিকা হিসাবেও আজকাল কেউ কেউ একে বেছে নিয়েছেন। আঞ্চলিক ঘেরাটোপে না বন্দি রেখে সকলের সামনে সৈকতদার কাছে জ্ঞান নিয়ে বিলিয়ে দিয়েছেন স্বরূপদা। নির্দ্বিধায় এবং নিরলসভাবে অগ্রজ পথিকৃত শিল্পীকে পদধূলিতে আশীর্বাদ হয়েছে স্বরূপের। আত্মগরিমার গ্লানি না থাকায় স্বচ্ছন্দে মিলে গেছেন সকলের সঙ্গে। রামানাজি, নন্দুজি, বেলভারকেরজি, রাকেশজি, সুনীলজি, প্যাটেলজি, রাজীবজি, নকুলজি, হিমাংশুদা, সবার সঙ্গে উনি মিশেছেন। অজয় ভিজ্জি, জগজিৎ সিং ঈশারজি, অনুপম দা, সত্যনারায়ণ দা, সুকান্ত, গীতশ্রী, পান্নাদা, পরবর্তীতে শুভ্রনীল, রবিন, সুজয়, দেবজ্যোতি, সৌরভ, হিমাংশু থেকে প্রথম দিকের ছাত্র ভাস্কর, সব্যসাচী, বুবুন, বিমান, সুমন, মুকেশ, দেবজিৎ, দিব্যান্দু, আড্ডিদা, সমস্ত শিল্পীদের নামই উনি করেছেন। পরবর্তী ক্ষেত্রে আরও অনেক শিল্পী আসছে, শান্তনুও তাদের মধ্যে একজন। সবাইকে উজ্জ্বল করে রেখেছেন হারমোনিকার সঙ্গীতে। আমরা ভুলতে পারবো না আরকি ইন্টারন্যাশনাল হোটেলকে, যেখানেও আমরা 19/4/2014 অনুষ্ঠিত হয়েছিলাম। রানীগঞ্জ হারমোনিকা মিট, অসই তামতা বাজালো, রাহি মনোয়া দুঃখী চিন্তা কিউ সতাতি হ্যায়, ও সজনা, স্বরূপ মিত্র, প্রফেসর অরিন্দম রোদক, আরও অনেকে সেই অনুষ্ঠানে বাজিয়েছিলেন। অরিন্দম এবং স্বরূপের যুগলবন্দিও আমরা ভুলবো না। অসীমদা বাজিয়েছিলেন জবানি দিয়ানি। শুনতে থাকুন আজকের এই অনুষ্ঠান, মন মুজে এই অনুষ্ঠান উপভোগ করুন। শুভেচ্ছা সহ সুহাসদা। সুহাসদাকে আমরা এখান থেকে নমস্কার জানাই এরকম একটা বার্তা পাঠানোর জন্য, এবং সুহাসদাকে বলবো আপনি আরও আশীর্বাদ করতে থাকুন। আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সকলকে জানাচ্ছি, আপনারা শুনুন একটু মনোযোগ সহকারে। আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্য আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন এই প্রেক্ষাগৃহ তথা হোটেলের যিনি অধিকর্তা, যিনি মালিক, শ্রদ্ধেয় শ্রী দেবেন্দ্রনাথ সাউ মহাশয়, আমাদের সকলের আদরের সম্মানের দেবেন্দা। আমরা তার আগে দুটো কথা বলে নেওয়া দরকার। অন্তত 25 বছর বা 30 বছর আগে থেকে
এই প্রেক্ষাগৃহে আমরা অনেক অনুষ্ঠান সংগঠিত করেছি। শুধুমাত্র হারমোনিকা নয়, ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতেরও সারা রাত্রিব্যাপী অনুষ্ঠান হয়েছে। সেটা কখনোই সম্ভব হতো না যদি এই মানুষটার আনুকূল্য, এই মানুষটার সহায়তা আমরা না পেতাম। যতবার ওনার কাছে গেছি যে দেবেন্দা আমরা একটা এই ধরনের অনুষ্ঠান করতে চাই, আপনারা তো জানেন যে এই সব অনুষ্ঠান করতে যখন করা হয় অর্থ সংকুলন বিশেষ থাকে না। উনি বলেছেন তোমরা অনুষ্ঠান করো, অর্থের দিকটা ভেবো না। প্রতিবারই উনি সাধ্যমতো যে আমাদেরকে যতটা ছাড় দেওয়া যায় সেই ছাড়টি উনি দিয়েছেন, আমাদের মাথায় হাত রেখেছেন। আমরা গর্বিত, আমরা কৃতজ্ঞ। আমি আজকে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ওনার উপস্থিতিটা ঘোষণা করছি এবং আমি চাইব আমাদের সকলের সম্মানীয় দেবেন্দাকে সম্মানিত করা হোক। সামান্য আমাদের পুষ্পস্তবক এবং দিয়ে আমি সম্মানিত করব আমাদের শ্রদ্ধেয় শ্রী দেবেন্দাকে। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আমি জানাই যারা হারমোনিকা বাজান বা যারা যে কোনো ধরনের যন্ত্রসঙ্গীত চর্চা করেন বা গান শেখেন, যে কোনো ধরনের শিল্পের সঙ্গে জড়িত আছেন, তো এই শিল্প চর্চা করতে গেলে, শিল্প শিখতে গেলে কিছু অর্থকড়িরও প্রয়োজন হয়। একজন যন্ত্রশিল্পী কাছে যদি ভালো যন্ত্র না থাকে তাহলে সে শিল্প রচনা করতে পারেন না। যেমন একজন চিত্রশিল্পীর তার কাছে যদি রং তুলি ঠিক মতো না থাকে তো সে শিল্পকর্ম সৃষ্টি করা তার পক্ষে মুশকিল। আমি বরাবরই চেষ্টা করেছি নিজে হারমোনিকা শুধু না বাজানো এবং পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে যেসব প্রতিভাবান শিশুরা আছে যারা হারমোনিকা বাজাচ্ছে, অনেকেরই অনেক সময় যন্ত্রটি খুব একটা কম দামি যন্ত্র নয়, খুব একটু মূল্যবান যন্ত্র। সবসময় আমাদের কেনার সংস্থান হয়ে ওঠে না, সম্ভব হয়ে ওঠে না এর দামের জন্য। আমারই এক সহৃদয় বন্ধু মিস্টার আর গোবিন্দন, তিনি বোম্বেতে থাকেন, তিনি পেশায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। তিনি তার সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন পরবর্তী প্রজন্মের যারা শিল্পী তারা যাতে সঙ্গীত চর্চা করতে পারে। তো এখানে এসকে মিউজিক একাডেমির 3 জন ছাত্রকে উনি 3টি ক্রোম্যাটিক হারমোনিকা উৎসাহ প্রদানের জন্য পুরস্কার স্বরূপ উনি দিয়েছেন। আমি চাইব মিস্টার আর গোবিন্দনের জন্য একটি আপনারা এরকম সহৃদয় মানুষ যিনি পরবর্তী প্রজন্মের পাশে থাকছেন, করতালি দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানান। এবারে আমি আমাদের স্বপনকে দিচ্ছি, ওর নামগুলি ঘোষণা করবে। धन्यवाद सर। स्वरूप दा से सुने बहुत अच्छा लगा। कहावत है, उन्होंने जैसे कहा कि एक अच्छे कलाकार होने के लिए सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है, और उन्होंने एक शब्द और भी कहे कि ये जो चेयर में जिनके साथ बैठा हूं मैं उनके योग्य नहीं हूं। मुझे इससे एक बात याद आ गई दोस्तों, जिस पेड़ में फल होता है वो हमेशा झुका हुआ रहता है। इसलिए तो कहता है कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मोर मोल। ये है दोस्तों, जो भी एक कलाकार, उसकी ये धैर्य, उसकी सहनशीलता, उसका नम्रता, यही उसको आगे लेकर जाते हैं। ये स्वरूप दा ने प्रूफ किया है, और मैं सचमुच आज धन्य हूं जो ऐसे मंच पर मुझे आपको बोलने और बताने का मौका मिला है। तो दोस्तों चलिए, स्वरूप दा के ये दिल जो उनको चाहता है कि एक शिल्पी जो अच्छे बजाने का प्रयास करता है लेकिन उसके पास साधन नहीं होता है। हमारे भारत में ऐसे कई कलाकार हैं जो जगत तक पहुंच नहीं पाते हैं। भारत को एक शिल्प का देश माना जाता है, लेकिन कई सारे कलाकार घर में ही रह जाते हैं। बहुत कम लोग अमिताभ बच्चन बन पाते हैं। तो दोस्तों, स्वरूप सर के ये मनोभाव को देखते हुए मैं सबसे पहले हारमोनिका लेने के लिए मंच में बुलाता हूं आर्य मिश्र मंडल। स्वरूप दा के हाथ से ये पुरस्कार या हारमोनिका लेने का सौभाग्य मिलेगा। इसके बाद ये हारमोनिका देने का उद्देश्य ये है, आर्य मिश्रा मंडल आप जो बजाए इससे भी बेहतर तरीके से और आगे तरक्की करें और बजाएं, ताकि स्वरूप दा का दिल
गदगद हो जाए। मुझे लगता है कि सौरभ दा कुछ इच्छित है इसके बारे में बोलने के लिए। মানে আমি আমার নিজের শৈশব মনে পড়ে যাচ্ছে, এই বাচ্চা বাচ্চা ছেলেগুলো এত ভালো বাজাচ্ছে, আমি আমার শৈশবে এত ভালো বাজাতাম না, ও আজকেও বাজনা আমি শুনেছি, ও আমি আশীর্বাদ করছি ও জীবনে আরও অনেক বড় হোক, এখনই যদি এত ভালো বাজায় খালি সৎ পথে থেকো ব্যাস, তাহলেই তো বাকিটা ঈশ্বর করে দেবেন। ধন্যবাদ। थैंक यू सर। इसके बाद मैं नेक्स्ट हारमोनिका लेने के लिए सौरभ दा के हाथों से आमंत्रित करता हूं पीयू दलाल। पीयू दलाल। बहुत ही बेहतरीन दृश्य है। इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं हारमोनिका सौरभ दा के हाथ में लेने का सौभाग्य प्रदान करने के लिए। यह भी एक बहुत बड़ा फनकार है जिसे आपको सुनने का मौका मिलेगा। मैं आमंत्रित करता हूं मिस्टर बापी दे, और सौरभ दा को एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा कष्ट करें और कृपया एक हारमोनिका प्रदान करें। जोरदार तालियां दोस्तों। और यहीं पे हमारा स्वागत समारोह समाप्त होता है। लेकर चलेंगे आपको फिर हारमोनिका के उस धुन में। तब तक के लिए आप दिल थाम कर बैठिए, और आए हुए तमाम अतिथियों को मैं शुक्रगुजार करूंगा कि आप मंच से नीचे जाकर आपका स्थान ग्रहण करें। मुख्य अतिथि के सारे लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आपका कीमती वक्त देकर हम तमाम लोगों का मन को मोहा है, हमें आपका दर्शन का सौभाग्य दिया है, आपका चरण हमारे इस मंच पर पड़ा है। इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं, और आपसे अनुरोध करते हैं कृपया आप नीचे जाकर आपका स्थान ग्रहण करें ताकि हम इस कार्यक्रम के सिलसिला को यूं ही शुरू रख सके।